ନାରଦ ଯତି ଧର୍ମ ବା ଅବଧୂତ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଜଗରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୃଗୟାକୁ ଯାଇ ସହ୍ୟଗିରି ପାଦଦେଶରେ କାବେରୀ ତଟରେ ଧୂଳିଧୂସର ସ୍ୱେଦ କର୍ଦ୍ଦମ ଲିପ୍ତ ଅଜଗରଙ୍କୁ ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଭୋଗ ବଳରେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପରିପୁଷ୍ଟ। ଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରି ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଶୟନ କରିଥିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଅବଧୂତ ଉବାଚ ତୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଦୈତ୍ୟବର ଜାଣଇ ମହିମା ତୋହର ସଂଶୟ ନାହିଁ ତୋର ମନେ ତୁ ଦେଖୁ ନିର୍ମଳ ନୟନେ ଯାର ହୃଦୟ ନାରାୟଣ ବସଇ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ସେ ଭକ୍ତି ବଳେ ତମ ଘୋର ନାଶଇ ଯେହ୍ନେ ଦିବାକର ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଯେବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଭାବେ ମୁଁ ଏ ସଂସାର ସୁଖ ଦେଖି ବିଚାରି ମନେ ହେଲି ଦୁଃଖୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୈଥୁନ ଗୃହ ବାସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଆସେ ଅନ୍ତେ ନରକେ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ଏ ଘେନି ମନେ କଲି ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ି ତପସା ଧୋଇ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ ନର ଦୁଃଖୀ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ ହୁନ୍ତି ସୁଖୀ ଏବେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରସାଦେ ନିବୃତ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗ ସାଧେ ନିତ୍ୟ ଭ୍ରମଇ ଆତ୍ମା ଭାବେ ମନ ଆନନ୍ଦେ ସୁଖ ପ୍ଳବେ ମନ ସଂକଳ୍ପ ଭୋଗ ତେଜି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ବନେ ଭୁଞ୍ଜି ଏଣୁ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥେ ମୁହିଁ ସଂକଳ୍ପୀ ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମଇ ଏବେ ହୋ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଶୁଣ ବିଷୟ ବସେ ଯେତେ ଗୁଣ ତାମସ ରଜ ଗୁଣ ତେଜେ ବିବିଧ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଭଜେ ଆତ୍ମାର ହିତ ନ ସୁମରେ ଅସାଧୁ ମାର୍ଗେ କର୍ମ କରେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଘୋର ପଥେ ନାନା ଯାତନା କର୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଘୋର ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଏ ଘେନି ମୋର ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖ ଅଜ୍ଞାନେ ମୋହ ଛନ୍ନେ ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଜନେ ଯେ ଜଳ ତୃଣେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ତାହା ନ ଇଚ୍ଛଇ ତୁଷିତ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଜଳ ମଣେ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମଇ ଅକାରଣେ ତାହାର ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ସାର ଯେ ଆତ୍ମା ନ କରେ ବିଚାର କର୍ମ ଆୟତ୍ତେ ଦେହ ବହି ଆତ୍ମାର ସୁଖ ଯେ ଇଚ୍ଛଇ যেতে নিষ্ফল হয়ে কার্য অন্তে অধ্যাত্ম আদি দুঃখ যেতে আত্মানিপাত যার অন্তে বিমুক্ত নহে প্রাণী এড়ে কি প্রয়োজন অর্থ কামে লোভী প্রাণীଙ୍କ দুষ্ট মন বଳେ বন্ধন করে ধন ধনী জনଙ୍କ দুঃখ দেখি ମୁଁ ଧନ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଉପେକ୍ଷୀ ଦେଖଇ ଧ୍ୱନିଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଦ୍ରା ଭୋଜନେ ନାହିଁ ସୁଖ ରାଜାର ଭୟ ନିତ୍ୟ ଧନେ ଚୋର ସ୍ୱଜନ ଶତ୍ରୁ ଜନେ ଯେ ଅବ ଆସେ ଧନ ମାଗି ତା ଦେଖି ଚିତ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭାଗି শেষ আপদর স্থান এ ধন মূল হয়ে জন্ম যে শোক মোহ লোভ ক্রোধ
ନିତ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ଯେ ପ୍ରମାଦ ଯାହାର ମୂଳୁ ଏ ଶ୍ରବନ୍ତୀ ଧନର ମୂଳେ ପ୍ରାଣ ଭୀତି ଏ ଘେନି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଲୋଭତେ ଜନ୍ତି ଜାଣି ଧନେ ମଧୁମକ୍ଷିକା ଅଜଗର ଏ ଜନ୍ମେ ଗୁରୁ ଏ ମୋହର ଯେ ବୈରାଗ ପରିତୋଷ ଏହାଙ୍କ ତହୁ ଉପଦେଶ ବୈରାଗ୍ୟ ସର୍ବକାମେ ମୋର ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ମଧୁକର ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯେ ଅର୍ଜନ ତାକୁ ବିନାଶୀ ହରେ ଆନ সমনে ভ্রমই যথা লাভ ধনে মহাসর্পর প্রায় হই বঞ্চাই উপদেশ অধ্যায়ী তথাপি গোবিন্দ প্রসন্নে নিত্য আনন্দে মোর মনে মো দেহে বল কান্তি তুষ্টি সুখ বর্ধনে দেহ পুষ্টি এভাবে বঞ্চে মোর দেহে মু সুখ দুঃখ ন জানই অল্প আহার কাহি পাই কাহি বা সম্পূর্ণ ভুঞ্জই স্বাদু অস্বাদু ন মণই যেদিনে যে অবা মিলই গ্রাসকু অমৃত মণই সুমিষ্ট মিলে অবা কাহি কাহিবা কটুতিক্ত পাই মন সন্তোষে তা ভুঞ্জই কাহিবা শ্রদ্ধা উপহৃত কাহিবা মান্য বিবর্জিত কাহিবা দধি অন্ন ঘৃত কাহিবা লবণী বর্জিত অল্প বহুত নবারই জহি যা মিলে তুষ্ট তহি হেমন্তে পোষই জীবন নিশ্চিন্ত মনে মোশয়ন রাত্র দিবস ন জানই উভয় এক প্রমাণই পাট বসন কাহি পিন্ধি কাহি বুলই চর্ম বান্ধি চিরাণী বস্ত্র কাহি মিলে কাহি বা বঞ্চইব করে কর্ম আদরিত সমনে বসই ইচ্ছা সুখ স্থানে